बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ाना 8 गिलास पानी पीने से जिस्म पर मुरतब होने वाले 10 असरात कौन कौन से हैं, ताकि उनसे आप अपने आप को महफूज रख सकें और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे चलें, आपसे गुजारिश इतनी करेंगे कि इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिनकी सेहत के लिए आप फ़िक्रमंद रहते हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना ज़रूरी है, मगर क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हर फ़र्द के लिए पानी की मिक़दार मुख्तलिफ हो सकती है। दरहकीकत बेशतर अफराद को दिन भर में 1.5 से 1.8 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जो आम तौर पर तजवीज़ की जाने वाली 2 लीटर की मिक़दार से कम है। हमारे जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है और तमाम जिस्मानी अफ़आल के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। अगर आप पानी की मुनासिब मिक़दार का इस्तेमाल ना करें तो बॉडी डिहाइड्रेशन के नतीजे में सांस में भूख, सर चकराने, ज़हनी उलझन और दीगर मसाइल का सामना हो सकता है। पेशाब की रंगत से भी जिस्म में पानी की कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाज़रीन, अगर पेशाब की रंगत शफाफ या हल्की जर्द है तो ये इस बात का इशारा है कि जिस्म को मुनासिब मिक़दार में पानी दस्तयाब है। अलबत्ता गहरी रंगत पर पानी पीना बेहतर होता है। ताहम अगर आप रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना शुरू कर दें तो जिस्म में मुतअद्दिद तब्दीलियां आ सकती हैं। ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त करना आसान हो जाता है। नाज़रीन, मुनासिब मिक़दार में पानी पीने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे जिस्मानी मुशक्क़त करने में मदद मिलती है। मसल्स को अपने अफ़आल के लिए सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अच्छे तवाज़ुन की ज़रूरत होती है और जिस्म में पानी की कमी होने पर ऐसा मुमकिन नहीं होता, जिसके बायस वो अकड़ जाते हैं। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक अगर आप मसल्स बनाने के लिए वर्जिश कर रहे हैं तो पानी की मुनासिब मिक़दार के इस्तेमाल के बगैर इस हदफ का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। गुर्दों के अफ़आल बेहतर होते हैं। नाज़रीन, गुर्दे जिस्म से कचरे को सयाल की शक्ल में खारिज करते हैं और उसके लिए मुनासिब मिक़दार में इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी की कमी या डिहाइड्रेशन के शिकार हैं तो गुर्दों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है और मुख्तलिफ अमराज का खतरा भी बढ़ जाता है। पानी की कमी से नमकियात और मिनरल्स ठोस शक्ल में इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके बायस गुर्दों की पथरी का सामना भी होता है। पानी से जिस्मानी तवानाई में इजाफा। नाज़रीन गिरामी, रोज़ाना मुनासिब मिक़दार में पानी पीने का एक बड़ा फ़ायदा जिस्मानी तवानाई की सतह में इजाफा होना है। हमारे जिस्म को तवानाई की सतह मुस्तहकम रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और यही वो वजह है कि जिस्म में पानी की कमी के बायस थकावट, सुस्ती और गुनूदगी जैसी कैफियत का सामना होता है। अगर आप जगमगाती जल्द चाहते हैं तो उसके लिए भी पानी पिएं। नाज़रीन, जब जल्द के खुलियात को मुनासिब मिक़दार में पानी नहीं मिलता तो वो सिकुड़ने लगते हैं, जबकि पानी ज़्यादा पीने से जल्द ज़्यादा चमकदार और हमवार होती है। रोज़ाना 8 गिलास तक पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें बनने का अमल भी सुस्त हो जाता है और लोग कम उम्र नज़र आने लगते हैं। कब्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ भी पानी से हो सकता है। हमारे जिस्म के तमाम खुलियात को पानी की ज़रूरत होती है और जब इसकी कमी होती है तो अक्सर कब्ज़ का सामना होता है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे जिस्म के मखसूस हिस्सों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और जब डिहाइड्रेशन का सामना होता है तो वो दीगर हिस्सों से पानी अपनी जानिब खींचते हैं। ऐसा अमूमन निज़ाम हाज़मा के साथ होता है और इसका नतीजा कब्ज़ की शक्ल में निकलता है। मौसमी बीमारियों से लड़ना आसान हो जाता है। नाज़रीन, मुनासिब मिक़दार में पानी पीने से मौसमी बीमारियों से जल्द निजात पाने में मदद मिल सकती है। माहिरीन का ख्याल ये है कि ज़्यादा पानी पीने से जिस्म को बीमारी के दौरान जरासीमों से लड़ने में मदद मिलती है। सर दर्द की शिकायत कम हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको सर दर्द का सामना रहता है तो इसकी एक वजह डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। मुनासिब मिक़दार में पानी पीने से सर दर्द से मुतासिर होने का इम्कान कम होता है। अगर जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक पानी ना मिले तो इसके लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा एक से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल हो जाता है और अमूमन सर दर्द इसकी एक इंतहाई निशानी होती है। पसीना ज़्यादा खारिज होता है। नाज़रीन, पसीने का इखराज हमारे जिस्म के लिए बेहतर होता है क्योंकि इससे साबित होता है
کہ جسم معمول کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے، مگر جسم میں پانی کی کمی ہونے پر جسم زیادہ پسینہ تیار نہیں کر پاتا، جس سے ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، دل پر تناؤ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، جسم کے ہر حصے کی طرح ہمارے دل کو بھی اپنے افعال کے لیے مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جسم میں پانی کی کمی ہونے پر دل مؤثر انداز سے خون پمپ نہیں کر پاتا، جبکہ دھڑکن کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پریشر گھٹتا ہے۔ دل کو صحت مند رکھنا مناسب مقدار میں پانی پینے کے اہم ترین فوائد میں سے ایک ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن سے دل پر اضافی دباؤ بڑھتا ہے اور دل کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جسمانی وزن میں کمی پانی سے ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جسمانی وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں تو زیادہ پانی پینے سے میٹابولزم بہتر ہوتا ہے اور پیٹ بھرنے کا احساس دیر تک برقرار رہتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق کھانے سے قبل 1 سے 2 گلاس پانی پینے سے پیٹ جلد بھرنے کا احساس ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں غذا کو جسم کا حصہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تمام ٹوٹکے طبی جریدوں میں شائع تفصیلات پر مبنی ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ ناظرین، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو کھانا یا ورزش پانی پیے بغیر کر سکتے ہوں گے۔ ویسے تو ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت تو ہوتی ہے، مگر اس کا بہت زیادہ استعمال بھی سنگین امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ اچھا خیال ہے کہ پانی کی مقدار کو جسمانی ضروریات کے مطابق ہی استعمال کیا کریں، مگر ایک رپورٹ کے مطابق کچھ کام یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دوران پانی پینے سے گریز کرنا بہتر ہوتا ہے، جیسے سونے سے قبل پانی پینے سے گریز کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بستر پر جانے سے سیال کا استعمال نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس عادت کے نتیجے میں رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑ سکتا ہے، اس سے نیند خراب ہوگی، جبکہ سونے میں بھی معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ کا تعلق ہمارے گردوں سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ دن کے مقابلے میں رات کو گردے اپنے افعال سست روی سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد کو صبح اٹھنے پر پیروں پر سوجن کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پانی پینا ایسے افراد میں یہ مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ ورزش کے دوران بھی پانی نہ پیا کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق ورزش کے دوران پانی پینا منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ورزش کے دوران جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس سے گرمی کا احساس ہوتا ہے، مگر خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زیادہ پانی پینا مختلف اثرات جیسے سر میں درد، متلی، سر کا چکرانا وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے امراض قلب کے شکار افراد اگر ورزش کے دوران پانی کا استعمال کرتے ہیں تو دل پر بوجھ بڑھنے کا امکان موجود ہے، اس لیے ڈاکٹرز ورزش کے بعد ہی پانی پینے کا ہمیں مشورہ دیتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور جن کی صحت کا آپ کو خیال ہے ان کے ساتھ تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ وزرڈ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر صحت کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔